ضلع وقارآباد کے شہر تانڈور میں گنیش اتسو کی تقاریب کو دیکھتے ہوئے محکمہ پولیس بندوبست کی جانب سے امن اجلاس یعنی پیس کمیٹی کا انعقاد عمل میں لایا۔ آج کے اس پیس کمیٹی کو تانڈور شہر کے شاہی پور کے تلسی گارڈن فنکشن ہال میں منعقد ہوا، جس کی صدارت تانڈور کے ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس شیکھر گوڈ صاحب نے کی، اور اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے وقارآباد سے ضلع وقارآباد کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس یعنی ایس پی صاحب این کوٹی ریڈی صاحب تانڈور تشریف لے آئے تھے۔ آج کی اس تقریب میں لگ بھگ سبھی سیاسی اور سماجی تنظیموں کے ذمہ دار شریک تھے، جن میں ہندو اتسو کمیٹی، مسلم ویلفیئر ایسوسی ایشن، بجرنگ دل، RSS، وشو ہندو پریشد کے علاوہ دیگر کرسچین ویلفیئر ایسوسیشن و کئی سماجی تنظیموں کے ذمہ دار اور سیاسی پارٹیوں کے ذمہ دار، جن میں بھارتیہ جنتا پارٹی و کانگریس و راشٹریہ TRS کے علاوہ دیگر اور کئی سیاسی جماعتوں کے ذمہ دار بھی اس پروگرام میں شرکت کیے۔ آج کے اس پروگرام سے مخاطب کرتے ہوئے تانڈور کے مسلم ویلفیئر ایسوسیشن کے جنرل سیکریٹری مولانا عثمان غنی نے محکمہ پولیس بندوبست سے گزارش کی کہ آنے والے گنیش چترتھی کے موقع پر ہم سب آپس میں بھائی بھائی کی طرح، شیر و شکر کی طرح مل جل کر رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کے مذاہب کے ریتی رواجوں کا لحاظ اور احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے محکمہ پولیس بندوبست سے گزارش کی کہ پنڈال اگر مسجد کے قریب ہو تو وہاں کے ساتھیوں سے وہ محکمہ پولیس کے ذریعے سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ اوقات نماز کے دوران 5 یا 10 منٹ کے لیے جو بھی وقت لگتا ہو اس میں کچھ تخفیف دیتے ہوئے اپنے بھجن کیرتن کے موقع کو کچھ تخفیف دیں، تاکہ ایک دوسرے کے پروگرام میں کوئی تنازعہ نہ ہو اور آسانی کے ساتھ وقت نکل جائے۔ اور دیگر ساتھیوں میں ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے ریاستی صدر جناب سید کمال اطہر نے اپنے مختصر تعارفی پیس کمیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محکمہ پولیس بندوبست کافی برسہ برس سے امن کو قائم کرنے کے لیے کمر بستہ ہو کر خدمت کرتی ہے، اور اگر پولیس کے بتائے ہوئے قانون اور قوانین پر عمل کریں تو کسی قسم کا بدامنی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس موقع پر دیگر کئی ساتھیوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیے، جن میں تانڈور کے ضلع وقارآباد کے لائبریری چیئرمین جناب راجو گوڈ صاحب نے اپنے پیس کمیٹی سے مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس موقع پر امن کو قائم کرنا انتہائی ضروری ہے، اور جو بھی فرقہ پرست طاقتیں اپنی اور راغب کرنے کے لیے اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے جو نوجوانوں کو اکساتے ہیں، ان سے احتیاط برتنا چاہیے۔ انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ نوجوانوں کو توجہ نہیں دینا چاہیے، فرقہ پرست طاقتیں چاہے جو بھی قوم میں ابھرتی ہوں، یہ ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کسی کے فائدے کے لیے اپنے آپ کی زندگی کو خراب کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب ایک ہیں اور ایک بن کر ملک کی ترقی کے لیے کوشش کرنا چاہیے، اور آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی کی طرح مل جل کر رہنا چاہیے۔ انہوں نے خاص طور پر نوجوانوں سے گزارش کی کہ کسی کے بھی فرقہ پرست باتوں کے بہکاوے میں ہرگز نہیں آنا چاہیے، اور امن اور بھائی چارگی کو ہمیشہ قائم رکھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اس موقع پر اس اجلاس میں شرکت کرنے والے تانڈور کی صدر نشین بلدیہ تاٹی کنڈا سپنا پریمل صاحبہ و ہندو اتسو کمیٹی کے جناب نرسملو صاحب نے پیس کمیٹی سے مخاطب کرتے ہوئے وہاں پر موجود بلدیہ کے DE و محکمہ برقی یعنی الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کے AD صاحب سے گزارش کی کہ ان دنوں میں پاور سپلائی کو یقینی بنائیں اور کوالٹی پاور سپلائی دیں، اور محکمہ بلدیہ سے گزارش کی کہ جہاں کہیں بھی کھڈے ہو ان کو عارضی طور پر موچ کر آنے جانے والے راہگیروں کو، اسی طرح مورتیوں کو لے کے آنے میں اور 5 دن بعد ان کو ندی میں ڈبانے کے لیے لے جانے کے راستوں میں کسی قسم کا خلل نہیں ہونا چاہیے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ ان باتوں کا جواب دیتے ہوئے اور تمام ہی سیاسی پارٹیوں کے ذمہ دار اور شہر کے خصوصی آئے ہوئے تمام مہمانوں کی جانب سے DJ کے لیے پرزور مطالبہ کیا گیا، جس پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے آئے ہوئے ضلع وقارآباد کے SP این کوٹی ریڈی صاحب نے انہیں بتایا کہ DJ کی پرمیشن نہیں دی جا سکتی ہے، کیونکہ قانون میں اس کا اجازت نہیں ہے۔ یہ شہر تانڈور کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام ریاست تلنگانہ کے لیے وہ ایک حکومت کی جانب سے دی گئی ہوئی گائیڈ لائنز ہے۔ جناب این کوٹی ریڈی صاحب نے بتایا کہ 5ویں دن جس دن گنیشوں کو ندی میں ڈبایا جاتا ہے، اس موقع پر تانڈور کی کاگنا ندی پر جو کہ قدیم نظام کے دور کی برج تھی، وہ ان بارشوں کی وجہ سے ٹوٹی ہے، اس کے مرمت کے کام کے لیے وہ کلکٹر سے بھی بات کیے ہیں، اور اس کو یقینی طور پر اس برج کو پھر سے آباد کیا جائے گا تاکہ ٹریفک کے نظام کو یقینی بنایا جا سکے، ورنہ ایک ہی طرف سے آنا پھر پلٹ کر جانا ہو تو ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو کے رہ جائے گا اور یہ کام انتہائی دشوار کن ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے
महकमे रेवेन्यू यानी कलेक्टर साहिबा से इस ताल्लुक से बात की है और उन्होंने हामी भरी है कि वो आने वाले 2-4 दिन में उस रास्ते इस ब्रिज को फिर से चलने फिरने के लायक बना दिया जाएगा। जेड चैनल के लिए मैं मोहम्मद मुकरमुद्दीन तांडूर से। అదే న్యూస్ ఛానల్ ఉన్నప్పుడు ఎవరు కూడా అట్లా ప్రవర్తించారు. 10 మంది కలిసి ఒక రాయి వేస్తే 100 మంది కూడా అట్లే వేసే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి తర్వాత మనకు అన్నింటిలో కూడా సీసీ కెమెరా ఉంటాయి మన రూట్లో అన్నింటిలో కూడా. ఇంకా కూడా వాటిని మేము పెద్దగా చేస్తున్నాం, ఇంకా ఎక్కువ పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఆ రోజు నేను ఈ కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేసుకొని కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్లో కూర్చొని చూస్తుంటాం. ఏ విగ్రహం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎవరు పోతున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు అనేది మనకు అంతా కూడా సీసీ కెమెరాలో మానిటర్ అవుతుంటుంది. ఈ 100 మంది ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయకపోవచ్చు, కానీ తర్వాత వాళ్ళ మీద కేసులు కావడం, మళ్ళీ వాళ్ళకి కెరీర్. ఇప్పుడు చాలా మంది ఇక్కడ అంతా యువత ఉన్నారు. జనరల్గా గణేష్లు అంటే ఎక్కువ యూతే యాక్టివ్గా పాల్పడేది. సంతోషంగా మనం పండుగ చేసుకోవాలి. ఆ సంతోషంగా చేసుకోవడానికి మేమందరం కూడా ఫెసిలిటీస్ కల్పించడానికి ఇక్కడ ఉన్నాం ప్రభుత్వం తరఫున. అంటే ఏదన్నా ఇండస్ట్రింగ్ జరిగినా, ఇండిసిప్లిన్ యాక్టివిటీ జరిగినా కూడా కమిటీ చేసుకోమంటాం మనం. ప్రతి గణేష్ ప్రతి విగ్రహానికి కూడా కమిటీ చేసుకొని ఆ కమిటీలో చర్చించుకొని మంచిని మనం ప్రోత్సహించి, చెడు ఏమైనా ఉంటే మనం మనలోనే దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకునే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాం. తర్వాత ఇంత చెప్పిన తర్వాత కూడా మేము డీజే ఓనర్స్ కూడా మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. ఇంత చెప్పిన తర్వాత కూడా ఏముందిలే వాళ్ళు చెప్తూనే ఉంటారు, మేము చేస్తూనే ఉంటామంటే చట్టం కూడా మరి దాని వెనకాల కేసులు కట్టడం, మళ్ళీ తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్ పిలవడం ఏదో జరుగుతుంటాయి. అవన్నీ వద్దనేది మన ఉద్దేశం. పండుగ ప్రశాంతంగా జరుపుకోవాలి, ఎలాంటి శాంతి భద్రతలకు భంగం లేకుండా మత సామరస్యాన్ని కాపాడుకుందాం. ఇంకా ఏమైనా ఫెసిలిటీస్ కావాలంటే ఇప్పుడు ఆ కాకినాడ రివర్ దగ్గర కానీ, ఈ రోడ్ల విషయంలో కానీ ఉంటే మేము కూడా ఒక ఫెసిలిటేటర్గా ఉండి ఎస్పీగా మా బాధ్యత కాకుండా కూడా శాంతి భద్రతలే అని కాకుండా మిగతా పండుగ ప్రశాంతంగా జరిగితే ఎలాంటి ఇన్సిడెంట్ జరగదు. కాబట్టి మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకొని కలెక్టర్ గారితో, ఎమ్మెల్యే గారితో మాట్లాడి ఎప్పటికప్పుడు మీకు అందుబాటులో ఉంటుందని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటూ, పోలీస్ నిష్పక్షపాతంగా ఉంటుంది, అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది, ట్రాన్స్పరెంట్గా పనిచేసుకోవాలి. మీ అందరి కోఆపరేషన్ ఉండబట్టే గత 20 సంవత్సరాల నుంచి కానీ ఈ సంవత్సరం జరిగినటువంటి పండుగలు అన్ని కూడా ప్రశాంతంగా జరిగినాయి. మరి మీ యొక్క కోఆపరేషన్ తోటి ఈ పండుగను కూడా మనం సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసుకుందామని చెప్పేసి కోరుకుంటూ, తాండూరు అనేది మన రాష్ట్రంలో ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలి. అక్కడ ఎంత పెద్ద పండుగ అయినా, ఎలాంటి ఇన్సిడెంట్ అయినా కూడా వాళ్ళందరూ వాళ్ళలో వాళ్ళే కూర్చొని మాట్లాడుకొని చర్చించుకొని ఎలాంటి ఇన్సిడెంట్ లేకుండా చేస్తారని ఒక మెసేజ్ని ఇచ్చినప్పుడే ఈ యొక్క మీటింగ్కి సార్థకత ఉండాలి. రాబోయేటువంటి పండుగలు కూడా ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ మనం తయారు చేసుకోవడంతో యూత్ కూడా మీరు దృష్టి పెట్టుకోవాలి. ఎక్కడ కూడా ఒక డిసిప్లిన్గా క్రమశిక్షణతోటి పండుగని జరుపుకోవాలి. మా నుంచి మీకు ఎలాంటి సహకారం కావాలన్నా తప్పకుండా ఇస్తాం. తర్వాత ఇందాక కొంతమంది పెద్దలు మాట్లాడుతూ డీజేలకి, బ్యాడ్ బ్యాండ్స్కి డబ్బులు ఉంటాయి కానీ ఎలక్ట్రిసిటీకి, తర్వాత పోలీస్కి పర్మిషన్కి ఎలాంటి డబ్బులు లేవు. వాస్తవం ఒక డిసిప్లిన్ అంటే ఎక్కడ విగ్రహాలు పెడుతున్నారు, ఎవరు కమిటీ. Al Riyaz Tours and Travels, Nazd Riyaz Healthcare Clinic, Mustafa Nagar, Falaknuma, Hyderabad. Air ticketing, international or domestic, visa endorsement, immigration, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।